لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ iteliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Suratul Baqarah aya 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أنغا كنوا ولا نجولا نيروليا كما بني إسرائيل كو كومين جروفه نوي مغفقا لمن مغفقا kakla ka angalon taka dama gberela akonye bola nyamima kisobo oka afora fwana na seni yorola kunu yorola Allah subhanahu wa ta'ala ko
bani israilakaw ka kumakan na qalu al'ana ji'ta bilhaq a ko sisan musa i ye tiɲɛ fɔ i ye walawalali kɛ fadhabahuha u ye misi ni u y'a faga wama kadu yaf'alun ko nka u tun tɛ ɲini ka surunya k'a kɛ dɛ walima u tun bɛ ɲini ka ban a kɛli ma o sababu fila fɔra o la n ko malo ɲɛsiranɲɛ kabila bɛɛ jɔrɔlen don ne misiko nin bɔla a sira fɛ ne su wulila mɔgɔ fagala mana y'anw cɛma o ye an kuma suulilen ye o jɔrɔ ko dɔw ko y'a sababu ye u tun bɛ ɲini ka ban a ma min na dɔw ko wa ma kadu yaf'alun sababu filanan aha n bɛ fɛ dɔ ka n dɛmɛ o la Quraishi e tun tɛ yan wa aha Keta Samake ha e tun tɛ ne fɛ wala yan wa n ko sababu fila ala ko wa ma kadu yaf'alun sababu fila fɔra la ko fɔlɔfɔlɔ malo ɲɛsiranɲɛ dɔw ko k'o don n k'a tɔ kelen dɔ y'a jɔn ye aha e min bolo kɔrɔta la ha a sɔgɔn caya kojugu a misi feere ye tiɲɛ ye nka n ka misi n'a y'a faga an bɛ ban ka a golo fa sanu o de y'a sɔgɔn ye misitigi ko ko pɛtu k'ale tɛ sɔn n'o tɛ n b'a f'i ɲɛna a mago mana kɛ misi fagata la togo o togo nin sugu fana sɔgɔn ka ca dɛ sanu misi golo sanu ɲɛ kelen golo fa sanu o tɛ sanu fitinin ye dɛ o dun y'a la fitinin de dɔw dun ko k'a ko fo ɲɔgɔn tan k'a ko fo ɲɔgɔn tan banko tɛna jigin o kɔnɔ o tɛna fɔ ko a ma se nin bɛɛ ma mɔgɔ faga ko na a ɲagaminen ka to a y'o kɔnɔna dɔn nin bɛ nafolo bɔli ye u y'o sababu fila de fɔ a la wa ma kadu yaf'alun u tun tɛ ɲini k'a kɛ a k'a sababu ye nin fila dɔ la kelen ye Ala subhanahu wa ta'ala k'o kɔfɛ wa idh ɲɛfɔli kɛ tuma min na qataltum nafsa aw ye ni dɔ faga a ye ni dɔ faga kɔrɔ mɔgɔ fagala dɔ ye fagali kɛ aw cɛma fadara'tum fiha aw ye ɲɔgɔn sama sama o mɔgɔ fagala nin ka kungo la tadafa'tum wa takhasamtum a ye ɲɔgɔn sama sama ka ɲɔgɔn kɛlɛ o ko la sabu fagalikɛbaga y'a ta ka taa bila mɔgɔ gɛrɛ ka da la min nɔ tɛ ka sɔrɔ ka mankan ci k'a fɔ k'o nɔ don a bɛ kabila min ka mɔgɔ fagala olu ye muru ta dɔnni fana ye muru ta k'an tɛna sɔn an fana ka faga ten kɛlɛ binnen ka bɔ a la hakilimaw sɔrɔla k'u ci Musa ma Ala sɔnna wa taala filɛ nin yɛrɛ de ye kisa sababu ye nka walawalali kɛra kisa yɛrɛ la ka kɔn a kun ye dɔnnikɛbagaw ko k'o ye kuma nacogo dɔ ye walasa kuma yɛrɛ tɔ nege ka to e la ka taga fagali yɛrɛ kun kisa yɛrɛ bɛɛ fɔ kun de ye nin ye wa idh ɲɛfɔli kɛ tuma min na qataltum nafsa aw ye ni dɔ faga fadara'tum fiha a ye ɲɔgɔn sama sama o mɔgɔ fagalen nin ka ko la kuma lamɛn kelen kelen ɲininkaliw b'a nɔfɛ i yɛrɛ fana kana lamɛn o kosɔn ɲininkali ko dɔrɔn kosɔn i sigi i kana kɛ i n'a fɔ Ala sɔnna wa taala ye mɔgɔ dɔw man kutu cogo min na a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ lamɛnni kɛ fa idha kharaju min indika qalu madha qala anifan kana kɛ ten dɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ n'i sigi kira ka walan kɔrɔ ka fo ka taa tila n'u bɔra kira fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko ne ko k'a ye mun fɔ sisan de foyi t'ale kɔnɔ bilen Ala ko olu ka kibaruya la ulaika o tigilamɔgɔw de ye mɔgɔ ye
طبع الله على قلوبهم قال يولد سكون داتو دكا دانورو واتبعوا أهواءهم كنيد ولا بطلوا ددبو ند وكو ومنا سيو تيتشينينا ومنا سي دينين همي تولا وفلا مغمو ما يتشري كنا كتي دونغو دبي مسيري كونو دونغو دبي ولاندا كورو فين اترا في فامي على كل بيسيكي تكاوليتي او تو ما تشيني ماي كنا غدا بولو ما كالاندو يسيغلي نغورو min be boy kono de kanga dogoyan ta be de kanga do afamuna wa madama ni sira ki farikolo boshi ka bo setana bolo kenema kana misiri kono I hakili fana minala kana blaya no te do be olu bi setana kenye kana misiri kono nga setana bo olu fana sama kata kenema katoro usigimia o to ma janyi mai e be calcul la kenema to calculer to te say ke to misiri kono ya afamuna طيب وإذ نفولك ممنا قتلتم نفسا أو ينيد فقط فادارأتم فيها أي سما أقولا فادارأتم فيها أو ننيون كلا أقولا نعم والله مخرج ما كنتم تكتمون والله أقوم مسامي الله سبحانه وتعالى مخرج ما أيفنا بوبغاي كنتم تكتمون أتمنى من دغودة نيتفو كادونو يفعل نكتو يه أقوالا يو بوبغاي كوبلا كنك والله مخرج ما الله سبحانه وتعالى فينا بوبغاي كادا كنك كنتم تكتمون أتمنى من دغولا مغفغلا مكا من دغو أكو على يا الله بوبغاي نعم فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اللهم صل على اضربوه ببعضها أي شون غوشي نمسيني يردوي فقلنا اضربوه اللهم صل على أي شون غوشي ببعضها نمسيني يردوي وقرأي الله سبحانه وتعالى ما هو فذبحوها misi pagala kaba afagalende Allah subhanahu wa ta'ala ko idribuhu bi ba'dihha ako aye misinin goshi ne ashunin goshi ni misinin doye ako aye شون غوشي نمسين ندوي نعم كذلك يحيي الله الموتى قرأ كما سرويا قرأ فضربوه ببعضها وكلوي مسير دوتا كاكا شون غوشي ويا كمينجه شولي لكيسكي وياك مغشوني من تنفعلا أولي لك كيسي على كودلا كذلك شوني ولي لك سي أسالين في تومنا أبو نيما يحيي الله الموتى الله سبحانه وتعالى بشو ينما ينتقو دلا كذلك kabako chama munna kalila aw yiku ala yake ay kabako mun fofofofo kana ko lu bekara bani sallallahu ko yanu yayi o kacha wa dhallalna alaykum al-ghamama wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa o tikabako yewa kele mannu ni salwa jigini o kele akominge ay farabugo فانفجرت منه 12 عينا كونيتا اني فلام بوالا
o tɛ kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ wa iz nataqna aljabala kulu fana bɔgɔtili k'o jɔ o kunkolo sanfɛ o ma fɔ sɔnni kɔrɔ wa rafa'na fawqakum tura o tɛ kabako ye wa u ɲɛ dar'o kan o tɛmɛnen kɔfɛ maa mun bɛ yen n'olu yɛlɛmala ka adamaden yɛlɛma k'a kɛ bagan ye Ala sɔnna wa taala y'o fɔ o fana kɛra kana bila misi kɛ fagale k'a kɛ ka su gosi su wulila i ma ye k'a fɔ su ni wulili walima kabako mun tɛmɛnen filɛ nin ka fara su ni wulili kan a ko o bɛ cogo min na dɛ Ala sera k'o kɛ Ala sɔnna wa taala y'o kɛ cogo min na dɛ a b'o ɲɛ kelen ma yuhyillahu al-mauta a ko masa taala bɛ su ɲɛnɛmaya nin cogo de la a bɛ su ɲɛnɛmaya nin cogo de la naam ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم أبير لك أولى آياتي أكاكبكو أكاتغمشنبو مغوكينيكو أبولو يرى أولى لعلكم تعقلون ولا سا أكاكودون ولا سا أكاحكلي سرو ولا سا ننكو دونينك أو بالي كابو بني منكو تجو كونو حكلي ربوكو حكلو ماكو عقلو لأنه يعقل صاحبه ويمنعه من الوقوع في المعاصي والمكروه كافر حكلي ماكو حكلي وسبع بأتغلا مغو بالي أبا تغلا مغو بالي كابو بلي ماكو تجو لا كو كارسا حكلي تيلا وكرا ika famu ye famu shimi ye ati bali ko cejugula nte mo kele ka ko nyumange ati fo mako hakli tola hakli ti la bi fo wati meno ya so ya ko cejugudo de itumanga bimi ngono ibino kono ala koko be wala ku ye wala sa aka famu ke ahaka hakli soro akana do ko cejugula ale be nko de yira wala sa kana bi ko cejugu kono nana niye قصة كنفولو نيه أولاباني من بقولو قصة بني إسرائيل قصة البقرة في بني إسرائيل ولوكا قصة أولاباني نيه الله سبحانه وتعالى يا فتومنا مسرا كتلمنا أنغا بواكونو الله سبحانه وتعالى كو وإذ نيفولي كتمامي قال موسى نبي موسى عليه السلام لقومه أقام قوما إن الله إكادو مسا تعالى يأمركم أبيك أو نمريا أن تذبحوا بقرة أكام مسلمسو دفرة قالوا ويكانتو نبي موسى عليه السلام أتتخذنا هزؤا موسى إبكا يلي أنا دوا قال نبي الله موسى عليه السلام أعوذ بالله بتغنيني ألف أن أكون من الجاهلين نكاك كودون بالو دو يدر قالوا ويكانتو ادع لنا ربك نبتي إتجي ديلي أني يبين لنا أكا ولا لكاية ما هي مسي من فورا مسي شيجوندو قال نبي موسى عليه السلام إنه إكادو على سبحانه وتعالى يقول أبا فلا إنها أقول مسي من ناباني نكاليك لو مسي نيه بقرة مسي مسودو لا فارد مس قربات ولا بكر مس برنيرة عوان بين ذلك أبو فلان يونش فافعلوا ما أي فنك تؤمرون أبي بلالمين أكا كانت ماتشايا قالوا أكتغننكو ادعوا لنا ولا لك على دلاني ادعوا لنا ربك اتجي دلاني يبين لنا
aka wala wala le ka onye yubayyin lana aka wala wala le ka onye ma launuha misini kolo ye kolo sugu jonye misini couleur sugu jonye قال نبي الله موسى عليه السلام إنه إكاد الله سبحانه وتعالى يقول أبا فلا إنها إكاد مسموسو من دو بقرة أي مسمين قالك مسموسو دو صفراء سايلة مدو نرمو مدو فاكع لونها aka saya forlen do kosebe aka nereya je forlen do kosebe ko ja kosebe nu yayi qalu uko ud'u lana rabbak itigi delanye yubayyin lana aka wala wala lekawye ma hiya misini ne aka wala wala awye alsa إن البقر سبو مسيمو فورا مسيني رمو مامو فورا تشابه علينا أكو نغامين دونكا مسيموسو دو نرمو مارو مسيني رمو ما دانت سوكو كلي أسوكو كفوانيا لسا نتا نغامين بانكا وإنا أونغوني تيكي كاتكاكا أون إن شاء الله نجار عليه لمهتدون قال الله أو من النصر كل من كنا كمسين النصر قال أي كنتو نبي الله موسى عليه السلام إنه يقاد فما على سبحانه وتعالى يقول أبكافو إنها أي مسمين قالك بقرة مسدو لا ذلول مستقولوا لنك كاكلوا تثير الأرض أتى سنة كده سنة كمسيتة ولا تسقي الحرث أفنا تجيبو كولونا كدي الفونا ميناي أتى فونا مي لاميني كمسيتة مسلمة misi kisilen do lebu sugu bema lebu shikilen tala la shiyata fiha kolo dogere shikilen tala klori kele klori kili kolo kele klori dogere shitara neremu hali fi man kelen tala fi man tala jeman tala bleman nerebu ma sayman dama bere قالوا وفلوكو الآن أكو سيسا جئت بالحق أكو إننا نتشي زي من فو ولا لا فذبحوها ويمسين فقع وما كادوا يفعلون كوت نتنيني كسرونيا كاكي وكورا وتميني كبانكاكي كدا سببو فلا فولينكا وإذ قتلتم نفسا نفولك تمامي أو يني دفع فادارأتم فيها أو ينيغون سما كنيغون كلا أو مسي كولا أو نين كولا والله مخرج ما الله سبحانه وتعالى يفنى ببغي كنتم تكتمون أكمي كمين دغو أقوال بنا دكنكا بقرة قصة سورة إلى تقدر قصة منا وفولي ديني أكون ياو أكا كلا أو كنتي كاكا دوكو أتمنى بني إسرائيل وا أكون يوي أكون توي ولا ندا دبا كونو دينا كالي فولو أنا دوكا فو يهوديانو bani Israila kanu kana geleya ladabu dogoya ka nyeshi cidenw ma o y'u taalan ye u y'i kɛ ɲɔgɔn kan kana nabi Musa fɛ alayhi salam ko a ka kiti tigɛ u m'o de fɔ a ye wa
o mo fo akuma inna Allah ayala mede inna Allah musa ma fo ko aya ke tante de ako inna Allah ya'murukum ala ba unya mariyala an tazbahu baqaratan ta ka misim so kilen fara o yoro la o ya do sisan ka min bora daire kante onu ya do ka fo ko min bora da ko ta kai muna abu ba fa ma tugune ko atattakhizuna huzwa musa be yela nawa akele ko fo ko ala kanya la da bo baliate mo gombe ni ka bunya bala e fa na kuma do finyene ko te ko po ba kuma le be yele ne de la ina la te do amate ifama do amate no yo fo na mi mama o khoraye u yeni la da bo kuma ta kam na bi mama Musa segere utun dambe o mina ko ina nyuma yi o dante mina no ye fenfo ma e bo ku afamuna o dante o damina o dambe mina ko na bi mama do yan fo ma o danta mo na no ye dovo awma ntamna ko guru an tokola o wala mba kono filana kana geleya mai ko sogombe ba abe mo bo ko kan I mashini mi ko sogombe ba mai ini hada madon che ko mo be ko sogombe isigina ini be bo ko kan dondo ibi bu tene kan fana onu ya sogombe do taala ko ma meke Musa ko ma akwaye bisimuso do faka amabawa una na fo kom misimuso nu tunye misimuso faka abet me wasake ko to ko amisimuso suko jonko do aya kuru kanyini kalon ko sabu ako fa faalu ma tumarun mi misimuso ko mfara misifaka ko mfara ayo ke akana kuma chamanke ode bo yira akana kuma chamanke nga obeka ne okoka misishifo aya kuru misikorobate misimiseninte amakoronwa otunganga den okoka chlorifo ay chloro duma minti soro jona o chloro fana chen o yenyini galeke afana na monkutu dopo la minti soro nyini galba fese liba achemai odo koson aunga manton ladabu yara Allah subhanahu wa ta'ala kira ka sahaba ladabu alayhi salam wa ridwanullahi alayhim ta'ala alayhim ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum kayni gal badabla kuna tora kan nyini kal baw kan nyini kal keke to su dola ko fendo bina dakene ko ye kayere ba aw toro atuma ngado o wa kasratu sual o fana konindo o de la sahaba nun tun lada buyendo kojugu ube maloka kira nyini ka kuma chamana fu ba nata dnan kana dnon de tumi nyini kalike on burti kono mo mana na mun ta kala ma folo fen bolu kunu kan te obeso ko beyin ni galike num fara o kado lu yere ye olu bi nyuso ja ko sebe ko ana fen chama vamu bi afamuna o wala mba kono wala na fana ya kisa takala je kuma to fe ka jo ko sebe aya fawiye miye misitigi niye ango do koko musokoroni akabara tuimi ka musokoroni ka bara tuimi e min ko be piela e ben vobide et dia kuno ni nyet mela kuno et dia kuno aha musokoroni ka bara tuimi nala sona e ti sigi ka nyina dongre e mi ba krefe ka tungelo ndo ka yatime do fara nyonga ninti bo akono de hala sno ma be shugo ngoro la dongre ko yat musokoroni tungelo ndo ka yatime do nganyonga aya famu ayo kela ala kama ala sona wa taala fana amaso ka yatime de na do magala bla aya sara misinin kele o sabula sanu agolo nyankelen sanu wali ma misire pejelen kwa
ni si ma nɔgɔn o sani cɛla ka n'o d'a ma filanan a ko kamalen dɔ tun don ko duwawuden de tun don fa dususumanden ba dususumanden k'a fa ɲɛji cɛ ka ba ɲɛji cɛ nka fɛn tun t'a bolo misinin kelen kɔ ala ko ne tɛ fitiri waleya ye dɛ k'i fa la don k'i ba la don n'a garizigɛ sumaman ta kana bala e la ni barika ni kunnaja ni kɔrɔta n'o d'i ma a kulo y'a la denmisɛnw i ka mama b'i bolo ɲɛma i b'a dɔn i ka papa b'i bolo ɲɛma i b'a dɔn bidenw den ka d'u ye nka u faw man d'u ye bidenw denw ka d'u ye u baw kuma d'u ye e den ka di i ye cogo min na i ba e yɛrɛ de fana i ka di i den ka di i ye cogo min na i b'a tɛgɛ minɛ tuma bɛɛ i b'i bolo bɛ d'a kunna a ka di a ka k'i kɛrɛfɛ e ba fana bɛ fɛ e ka gɛrɛ a la ten ale den de ye o hali ni bamakɔsi jɛra n b'a f'i ɲɛna i ye den de ye e ba ɲɛ bɛ fitinin n'a bolo tiɲɛ tɛ de denmisɛnw n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye aw cɛ ma min mago b'a ba la n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye aw cɛ ma min mago b'a fa la tuma bɛɛ a bɛ sigi a ba kɛrɛfɛ k'a hakilinaw ɲini ba b'a ta kumakan na k'a hinɛ b'a la ba b'a ta kumakan na ko n den makari b'a la hali ni fɛn t'i bolo fɔlɔ walayi ba k'a dɔn fiyewu ko ni n den ye fɛn sɔrɔ a b'a kɛ n ye aha o den sugu fa dususumanaw ba dususumanaw n'a ye olu y'aw cɛ ma jeunes hali ni fɛn t'aw bolo k'a b'olu ɲɛ olu b'aw dan sini ayi n'ala sɔnna olu b'aw dan sini aha maa maa fa bɛ dusukasi la ala karisa e y'anw tɔɔrɔ sa dɛ karisa e y'anw dekun sa dɛ i fa sigila hali n'a m'a fɔ ko ala k'i ta tiɲɛ i ta tiɲɛnen don i mako salen don pewu k'a ban pewu ni jeunes n'a tulo bɛnna hali b'a la kamalenw tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ bilen npogotigiw tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ n'i ye min ye ka fɛn ɲɛ sɔrɔ fɛn min na o npogotigi nɔfɛ gbɛn ye n'i ye min ye ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min na o ye kanbelen nɔfɛ gbɛn ye dankadenya tɔɔmasiyɛn don siga yɛrɛ t'o yɔrɔ la ɔnkɛ i bɛ si kanbelenin kɔ i ba bɛ daraka tobi ka d'i ma ɔnkɛ i bɛ si npogotigininw kɔ kɛnɛ ma walahi ka tila k'i da ka tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ la i ni ce dangaden o i ni ce taɲabali a kulo ye kan na a ye sabali dɛ walahi mɔgɔ fa t'i kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye mɔgɔ ba t'i kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye kana yɛrɛ sɔrɔ fiyewu ko dɔ mana tɛmɛ i ni fa cɛ a yɛrɛ ka bɔ a ka miniti dama dama sɔrɔ a datugu joona kana to a ka taa ɲɛ dɛ mais non papa i b'o fɔ i b'a fɔ bi non papa est-ce que hakili bɛ yen a sabali dɛ dangadenw tɛ ɲɛ sɔrɔ yanna wa lahara a bugɔli ka jugu dɛ kosɔn aw minnu bɛ n'aw faw bɛ da la a bolo aw minnu bɛ n'aw baw bɛ da la aw bolo ala ko k'aw fo ɔnkɛ a ni ce dɛ a bɛ min fara a kan sisan a bɛ to ka gɛrɛ u la komi mɔgɔ caman t'o kɛla kosɛbɛ a bɛ gɛrɛ u la ka baroni k'u fɛ n tɛ ɲɛnafin cɛkɔrɔba dɔw la dɛ walahi ɲɛnafin de ye cɛkɔrɔba dɔw la so kɔnɔ ɲɛnafin musokɔrɔba dɔw la so kɔnɔ dɔw bɛ u cɛsiri bɛ u taa wari bɔ k'a di papa ma u bɛ wari bɔ k'a di mama ma mais tile kelen ani papa tɛ sigi ani mama tɛ sigi n taatɔ don papa dugawu kɛ i gɛrɛ a la don dɔw la e yɛrɛ yeli dɛ a k'a sigi k'a ɲɛ fa ye la tuma dɔw la dɛ o de ye bato dɔ ye a dusu suma a ni ce ni ala sɔnna ma mun ma dɔ wɛrɛ dɔn kare kɔnɔ sigi ninnu ko mɔgɔntɔɲɔgɔn zon banti ninnu mun ka gɛrɛ na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka te sigi olu a ti kɛ ten ni ala sɔnna a ti kɛ ten insha Allah an ka tɛmɛ wala an kana fɛn kɛ ni wala n da belebeleba b'a kɔnɔ n'o ye duwawudenya n'o ye yatimana don ye yatimadenya don ye a y'a cɛsiri yatimɛden b'aw bɔn ka so kɔnɔ i dɛsɛlen n ka kɛ i ye a fusaya ni denw ye i ye a fusaya ni denw ye o ka kɛ i dɛsɛlen ye n'o tɛ ni denw man ka kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a ko k'ale ni yatimɛden k'olu bɛ arijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ ta k'a y'a bolo kɛ ni fila ni yɛrɛ ɲɔgɔn na subahana fɔ bolokɔni
ani dɔni o ko alakira mankutu la sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛbaga dɔ la kumakan na a ko alakira ni mɔgɔ tɔw ta tun tɛ kelen ye bolokɔni min filɛ nin ale ka mɔgɔ yirana o tun ka jan ni dɔni ye ale ka bolokɔni mɔgɔ yirana tun ka jan ni cɛmancɛ ta nin ye i n'a fɔ anw ta nin ka jan ni min kɛ a ko ale de ye nin ye e de ye nin ye ale bɛ janya n'i ye dɔɔni i y'a faamu kɔrɔ ye a pilasiw ka surun ɲɔgɔn na arijinɛ kɔnɔna la yatimɛden na dɔnbaga yatimɛden bɛ kasi la so kɔnɔ tɛgɛ bɛ da yatimɛden kɔrɔ tulo kɔrɔ so la o ye tɛgɛ dalen o du barika tulo kɔrɔ siga t'a la fiyewu yatimɛden bɛ tanke k'a bi so kɔnɔ taa ka bɔ yen n b'a fɔ ɲɛna dutigi a y'a janto a musow la dɛ bilahi n'aw bɔra u bɛ ko dɔw da yatimɛdenw kan a b'aw ka du ci pewu i bɛ si kɛ baara la nɔgɔya tɛ don i ka ko la sabu yatimɛden bɛ kasi la i ka so ye a ɲɛji bɛ jiginna muso dɔw ka jugu dɛ bilahi muso dɔw ka jugu a den tɛ denw de a tɛ hinɛ la a ye muso n'i kɔni bɛ ta tiɲɛ k'i ta tiɲɛ ka i sisi k'i mugumugu bɔgɔ k'i kɔ ta tiɲɛ kosɛbɛ i cɛsiri yatimɛdenw bɔgɔli fɛ i cɛsiri a fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko yatimɛden hali ka i bolo da kun na k'a kun maso sa ko ni dusukun jalen don an bɛna so ɲɛma k'o bɛ dusukun magaya mɔgɔ min ye yatimɛden kun salo n'o y'o magaya mɔgɔ mana kɔnbilen tigɛ a la kɔni o kan ka bonya n'o ye dɛrɛ o tɛ hinɛ de ko don mɔgɔ min bɛ hinɛ yatimɛden na o de ko don ala k'an bɛ sɔn fɛ naam ثم قست قلوبكم من بعد ذلك Allah subhanahu wa ta'ala alisa kuma ɲɛsin bɛ Bani Israilakaw ma a ko thumma kalankɛla dɔw bɛ jɔ ten dɛrɛ a ko o kɔfɛ kɛ qasat qulubukum aw dusukun nana ja kabako nin bɛɛ yelen kɔfɛ min ba'di dhalik o kɔfɛ i k'a kɛ su nin wililen kɔfɛ a y'o kɛra u bɛ ɲɛnɛ aw dusukun jara o kɔfɛ min ba'di dhalik kabako camanba ma fɔ sisan wa nin bɛɛ yelen kɔfɛ dɛ aw dusukun jara فهي كالحجارة أو أشد قسوة dɔw ko dusukun jalen ni min ba'di dhalika a ko Bani Israilaka bɛɛ yɛrɛ de ko don k'u bɛɛ ko don ko kuma ɲɛsin b'u bɛɛ ma dɔw ko kuma ɲɛsin bɛ min bɛ yen dɛ mɔgɔ fagalan nin ko kuma ɲɛsin b'a ma u ko k'o sɔrɔla mun fɛ faqulna idribuhu bi ba'diha dɔw ko misi nɛn tara dɔw ko k'a yɔrɔ wɛrɛ tara ala kɔni ko bi ba'diha a yɔrɔ dɔw tɛ wa misi gosira min kɛ su gosira min kɛ su wulila u y'a ɲininka ko jɔn y'i faga a y'i bolo ɲɛsin ko n balimakɛ den de don k'ale filɛ o kɛra a bɛɛ ɲɛnɛ u ko su ma wula cɛ nin ɲɛnɛ wa ale n'a ka kabilamɔgɔw dɔw ko k'a kelen y'a fɔ dɔw ko k'a n'a ka mɔgɔw k'u ko k'i ye nkalon tigɛ an b'a faga su wulilen ka kuma fɔ dɛ ko su ye nkalon tigɛ o dusuja dan ye sa dɛ o tɛ dusuja dan ye su wulila k'a fɔ kɛnɛ ka dogo t'a la dɛ a ko kari ye n faga ko i ma tiɲɛ fɔ ne tɛ ala ko summa qasat qulubukum ko fa aw dusukun jara min ba'di dhalika su wulilen kɔfɛ ka kuma ɲɛfɔ a faamuna n b'a fɔ ɲɛna kabako tɛmɛna Bani Israilakaw fɛ koyi kabako baw a ye mɔgɔ saga kunu ko kɛra Bani Israilakaw ɲɛna o caman kɛra hadamaden yɛrɛ jamakulu mɔgɔ 70 hakɛ k'u bɛɛ faga k'u bɛɛ lawuli ka tila ka ala sɔsɔ ka tila ka k'a la thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum ma fɔ wa dɔw ko an y'a fɔ sisan ko dɔw ko Bani Israilaka bɛɛ ko don n'a kɛra Bani Israilaka bɛɛ ye
dɔw ko u ka maakɔrɔw ka kuma lakalitɔ don alakira tilela mɔgɔw ɲɛnɛ dɔw ko hali alakira tilela mɔgɔw k'u yɛrɛ ko b'a la min thumma qasat qulubukum o kɔfɛ aw dusukun jala min ba'di dhalik o tɛmɛnen kɔfɛ kɔrɔ sun wulilen walima kabako dun yɛlɛn kɔfɛ fahiya kal hijara a ko dusukun nun kɛra i n'a fɔ fara aw ashaddu qaswa a ko o yɛrɛ kuma bila a kolo ka gɛlɛ o dusu jalen don ka tɛmɛ fara kan ka aw kɔrɔ kɛ bimaana bal o faamuna kɛ aw dusukun jara i n'a fɔ fara a ko fara ko kuma bila o dusukun yɛrɛ jara o dusukun jara i n'a fɔ fara ko aw yɔrɔ min filɛ nin yan ko kuma ɲɛsin bɛ e ma ko n'a ye ja kɛ k'i k'a fɔ k'u dusukun bɛ i n'a fɔ fara aw i k'a fɔ k'u dusukun ka gɛlɛn ka tɛmɛ fara kan o fɔcogo dɔnna ko kuma ɲɛsin bɛ e ma sisan ko i ka bari siralakaw filɛ n'i y'u filɛ kɛ in shi'ta shabbih qulubahum bil hijara aw bima huwa ashaddu qaswatan min al hijara wa huwa al hadid ko n'a y'i ja i k'a fɔ ko u dusukun jalen don i n'a fɔ fara wala kelen i k'a fɔ k'a jala ka tɛmɛ fara kan kɔrɔ gɛrɛw caman fɔ n b'a la teliya bolo ma an bɛ tɛmɛ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة كي دونغا دوكو فراو بفراولا فرادو بي لما يتفجر منه الأنهار كجيو كوب بلا كبوي بوي كبو فراكرونونا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها أكو فردو بي فراولا لما يشقق كت مدولي باي وبسنكا تشيتشي كبرن كبو يغنا فيخرج منه الماء كي بيجيب سنغا بوولا min bɛ n'a poyi la ji bɛ poyi ka bɔ dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ cɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na ko ji bɛ bɔ o la وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها أكو فردو فنا بفراولا لما يهبط كما دولا كيبا يوبي بي كابو كلو سانفه كفرا دالين تا يرما ko i b'a ye k'o bi bi ka bɔ yirinci ka bɔ kulu sanfɛ ka na bi depuis ko nka a bikun ye mun ye min khashiyatillah jafara siranna ka siran ka yɛrɛ ka bi a yɛrɛ ma Allahu akbar naam وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل أكو ألا تنين بعيد عما فنكو تعملون أبمي وليلا ده ألا كنين تاشيكو مبابي كلام كتاك مبانا مسما ألا كنين تاشيكو مبابي لجنين كلام ni ayan na Allah subhanahu wa ta'ala ya yira k'a fɔ bani Israila kaw a k'u dusukun jara i n'a fɔ fara walima a janbɛ ni fara yɛrɛ ye u dusukun jara i n'a fɔ fara a k'o yɛrɛ to yen dɔw ta jalen u dusukun jalen don ka tɛmɛ fara kan nin fɔra bani Israila kaw ma sabu ala ko tɛ ka nɔbila o dusukun na dusukun ni ale de y'an dilanna ye ni dusukun jara kojuguba don dɛ ala filɛ ka nu aya nin na danfɛn min bɛ yen n'o jalen don farakurun yɛrɛ k'a yira k'a fɔ farakurun dɔw bɛ yen olu bɛ miiri ka miiri ji bɛ poyi ka bɔ dɔw la kɔrɔ fara bɛ magaya a bɛ magaya
n'a magayara ji de bɛ se k'a tanki ka bɔ o kɔfɛ n t'a jalan ji tɛ se k'a tanki a bɛ magaya a yɛrɛ ma de ko fara dɔw bɛ yen olu bɛ siran ka siran ka siran f'a bɛ ci a yɛrɛ ma ji bɛ bɔ o la farakuru n'a ka farakurunya o dɔw dalen bɛ to ka siran o bɛ yirinti ka bɔ sanfɛ ka n'o bin nin fɔra ko bɛn ko Bani Israilakaw ma kɛ tan Ala Subhanahu wa Ta'ala bɛ fɛ ka a yira na kafiri nu yahudiya nu Bani Israilaka nu n'u ɲɔgɔnw u dusukun jala ka na gɛlɛya kama u jɔlen tora yɔrɔ la kelen na fara n'a ka faraya o siranna Ala ɲɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin o kɔrɔ ye inqada wa khashi'a lillah fara sɔnna ka siran k'i yɛrɛ ma jigin k'i da duguma Ala ye dusukuntigiw dongo do bɛ ka waaju i ko k'i tabila n tɛ tabila maa si ta tɛ n ye maa si sago tɛ n na a ye bɔ n da la f'i k'a dɔn i b'i ta nin na dɛ i bɛ yɔrɔ min na sa i dusukun jan bɛ ka tɛmɛ fara kan fara dɔ n'a ka farakurunya ko k'ale jɔlen tɛna to kulu sanfɛ ale na jigin k'i da duguma Ala ye e adamadenni e ye mun ye n tɛ sɔn n tɛ sɔn walayi fɛn dɔ ka turu i la sa i bɛ sɔn tile kelen tile fila kɔngɔ walayi i bɛ sɔn sisan e tɛ foyi ye adamaden ni yɛrɛla bonya man kan ani kafa man kan ani yaada man kan a man kan ni ye mɔgɔ ye i cɛsirilen i kɛlen ka fini ɲuman don k'i kama waga e bɛ k'i kama waga i t'i si dɔn yɛrɛlaba kana gɛlɛn dɔn k'a ni dɔ bɛnna kare kɔnɔ sira kan a bɛ ka kama waga a b'a sen cunna ka na ti ani dɔ bɛnna kuma don ni ɲɔgɔn cɛ a ko e tɛ ne dɔn wa a ko n b'i dɔn dɛ sabu mɔgɔ tɔw bɛ k'a bonya ka siran cogo min o ma foyi kɛ o ma siran yɛrɛ o ma jate mɔgɔ ye a ko i tɛ n dɔn wa a ko n b'i dɔn kɛ a ko ne ye jɔn ye a ko awwalu kɛ nutfa wa akhiru kɛ jifa wa bayna dhalika tahmilu al-adra ko n b'i dɔn dɛ a k'e tun ye lawajini lafolen ye i ma na ten wa wa don dɔ i bɛ kɛ jufɔsu ye wa yanni jiya ni jufɔsogoya cɛ i kɔnɔ fan bɛ kabinɛ la a k'i bɛɛ de filɛ nin cɛ y'i jɔ k'a yɛrɛ filɛ e ɲɛ bɛ parilenba nin na kɛ n'o tɛ e ye ɲɛgɛn sigilen de koyi e min y'i kɔnɔ i y'o si dɔn n'a dɔɔnin bɔra ka kɛ i ka fini ɲɛra la sisan i bɛ boli k'i dogo nka e kɔrɔ fan b'o la o de kosɔn Ala ye masa ye an taalan k'o ye i mana jama dɔrɔn k'i miiri i sigi i miiri i yɛrɛ la i kɔnɔ fa fɛn si minɛ i k'o dɔn kafa ma ye yaada ma ye n balimamuso e bɛ k'i cɛɲa lajɛ k'i fɛn bɛɛ lajɛ an tɛ sɔn a t'a kama jigin cɛ si ye n'i ye n furu sa dɔrɔn cɛ gɛrɛ bɛ n furu n balimamuso e ye ntumu foroko jɔlen de ye ye tan walayi i bɛ k'i ɲɛda ni najɛ duwalen kɔrɔ k'i kafa k'i jama k'i bila i cɛ la bilahi ntumu foroko ye fɛn tolilen jɔlen kafa man ɲi yaada man ɲi bi wala min jɔ inshallah ta'ala n'Ala y'an si jɔ a don wɛrɛ kɔnɔ a jɔra yɔrɔ min na a bɛ ta ye Ala kana an ta kɛ an k'a fɔ kumaw la ko kuma ɲɛna dɛ ka baara don a la Ala k'o nɔgɔya an ye baara nin k'a sara kɛ firidawusi ye k'an kisi jahanama ma an b'a ɲini Ala Subhanahu wa Ta'ala fɛ jamana Ala k'a suma ka an bɛɛ kelen ma k'an kisi an jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma diinɛ dɛmɛbagaw Ala k'a bɛɛ dɛmɛ k'u kɔrɔta ka nafolo barikama d'an n'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma an b'a ɲini Ala Subhanahu wa Ta'ala fɛ an ka silamɛ su kura kɔrɔma Ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma n teri denmisɛnnakaw n bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye Ala k'aw kɛ duwawudenw ye Ala kana kɛ dangadenw ye Ala ka nafolo barikama d'aw ma ka kalan barikama d'aw ma ka jɔyɔrɔ barikama d'aw ma jamana kɔrɔta sababu Ala k'a dan n'aw ma Ala kana aw sɔrɔ npogotiginin kɔfɛ gbɛnna Ala kana aw sɔrɔ kanbelen kɔfɛ gbɛnna a y'o to dangadenw bolo Ala ka yafa n'aw bɛɛ lajɛlen ma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kada sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kanda Voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Kanda Pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda Pib o ye sira telima ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagatigi hami nga SKF Industrie a y'o hamina in ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80